हेलो सांगवाने मु शशिकांत आपण मानक स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल शशि फॉर व्यू रे सांगवाने मु आपण लास्ट वीडियो रे देखैथिली कटक प्रसिद्ध दशहरा आ तार भसाणी उत्सव एबे सेही कंटिन्यूएशन रे मु आपण मानक देखैବାକୁ जाउछि प्रसिद्ध गजलक्ष्मी पूजा को जगह जानिछथि टिके मो पछपट को देखले एठी देखि पाते आपण माने देखो पछरे गेस कर पारे एटा होउछि चौदार रा एंट्री गेट आउ कटकाडू आमे जोबरा बैरेज रु आसले एटा होउछि एंट्री गेट मु जाउछि चौदार रे आपण मानकु भरपूर मनोरंजन करेबी आपण मानकु देखैबी सेटिकार पेंडाल रो सजा सेटिकार लोक मानकर उत्साह आउ भीड़ आउ सेटिकार खाइबा सेटिकार सब प्रकार सबुथिरे चौदार एक नंबर लक्ष्मी पूजा हुए तो चलन सांग माने मो संगे जीवे आ देखिए चौदार रे लक्ष्मी पूजा ଆଜିର ପବିତ୍ର ଐତିହାସିକ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ କୁମାର ଉତ୍ସବର ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉତ୍ସବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା सांगवाने ये होउछि ब्राह्मण सब पूजा समिति चौदार एठी आमे मांग देखिया चांदी मेढ़ चलन जीवा
ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଆମେ ଏଠାରେ ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ ये होचंदी हनुमान
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଥିଲା ଆମର ଚୌଦ୍ୱାର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଆମେ ବୁଲିକିରି ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଏବେ ଯୋବ୍ରା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭାବିକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପୂଜା ପାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ତାଙ୍କର ମହାଦେବ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବି ତାଙ୍କର ବସାଣ ଯାତ୍ରା ହେଇନି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଏକାଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିଲୁ। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଆରା ଲାଗିଲା। ତ ଏଇଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଭିଡିଓ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ।